23-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি 39% ভোট পেল, আসন 11টা কমল। 39% ভোটের মধ্যে প্রায় 15 থেকে 20% রিগিং করা ভোট। উদয়পুরে তো আপনারা ভোটই দিতে পারেননি, পোলিং এজেন্ট ঢুকাতে পারেননি। যারা ঢুকেছে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অনুমতি এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন। ভোট কমতেই আপনারা যাননি। কাজেই হিসাব হচ্ছে 18 নির্বাচনে যে 51টা ভোট পেয়েছিলেন, প্রকৃত অর্থে 23 নির্বাচনে বিজেপি 22-25-এর বেশি ভোট পায়নি, কারণ মানুষের মোহ ভেঙেছে। তাহলে সরকারটা কি করে আছে? প্রতারক, তীব্রমথা, বাধ্যত বিজেপির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে, কারণ বুঝতে পেরেছেন মানুষ ক্ষুব্ধ বিজেপির বিরুদ্ধে। ব্যর্থ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, অপদার্থ সরকার। কাজেই এই সরকারের পরিবর্তন চান, কিন্তু পরিবর্তন হলে কে হবে সরকার? বামফ্রন্ট, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। তীব্রমথা ওই টিউজেসের মতো কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। কমিউনিস্ট বিদ্বেষের অর্থ কি? কমিউনিস্টরা উপজাতি, তপশিলি, সংখ্যালঘু নির্বিশেষে, নারী, পুরুষ, গরিব মানুষ, তাদের জন্য লড়াই। আজকেও যখন আমরা লড়াই এখানে মিলিত হয়েছি, সরকারে গিয়ে তাদের জন্যই সরকারটা কাজ করেছে। তা যদি আবার তাদের সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তার কোনোদিনই তাদেরকে সরকার থেকে হটানো যাবে না। কাজেই এরা বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, বিশেষ করে উপজাতিদের ভোট যাতে সিপিআইএমের দিকে আসতে না পারে, এই ভোট আটকে। यहाँ में कोई किसी को नाम से बुला रहा है, कोई पर्सनल अटैक हो रहा है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा प्रायोरिटी है तिपरासा लोग, और हमको तिपरासा लोगों के लिए बात करना है। मैंने पहले से बोल दिया है कि मैं मेरा कमिटमेंट फॉर ग्रेटर तिपरालैंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन फुल एंड फाइनल है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हमारा फाइट पॉलिटिकल नहीं है, हमारा फाइट जाति के लिए है। और अगर आप 30% तिपरासा को छोड़कर त्रिपुरा में राज करना चाहते हैं, तब 30% तिपरासा भी नाखुश रहेगा, रिएक्ट करेगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से पर्सनल अटैक्स नहीं होना चाहिए। पर्सनल अटैक से किसी का कुछ नहीं होता। कोई मुझे कुछ बोले या ना बोले, मैं जो हूँ वह हूँ। मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और मैं किसी को सर्टिफिकेट भी नहीं देना चाहता। চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে এই রাজার ছেলে 1 বছর পর পর নতুন নতুন স্লোগান দিচ্ছেন। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, গ্র্যান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড, তারপরে কৃষ্টি সংস্কৃতির উন্নয়ন, কেন্দ্রের কমিটি তৈরি করা, 6 মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান। এগুলি কিচ্ছু হচ্ছে না। এখন নতুন করে স্লোগান আনছেন ত্রিপুরার 60 সদস্য বিধানসভায় 26টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে। এখন দায়িত্ব নিয়েছেন, ট্রাইবেলরা তো আছেই, তারপরে মণিপুরীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও আছে নাকি মণিপুরীদের জন্য আসন সংরক্ষণ? मेरा जो दिल्ली में मीटिंग है उसमें मैंने 25 सीट्स मांगा है आउट ऑफ 60 इन द असेंबली। मैंने डायरेक्ट फंडिंग मांगा है, मैंने लैंड राइट्स मांगा है, मैंने 8 शेड्यूल में कोकबोरोक, अदर तिपरासा नेटिव लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डायलेक्ट्स लाइक काउब्रू, यू हैव हालाम लैंग्वेज, यू हैव रंगलोंग, दारलोंग, उनको भी मैंने कहा है कि 8 शेड्यूल में लाने के लिए। और हमारा ऑप्शन है कि हमारा कोलोमा रोमन स्क्रिप्ट में होना चाहिए, ये हमने पॉइंट रखा है। हमने कहा है कि हमारे जो पट्टा देने का अधिकार, लैंड राइट्स का अधिकार, ये सब हमारे एडीसी के पास होना चाहिए, क्योंकि आज भी तिपरासा अपने गांव में रहकर अपना जमीन का मालिक नहीं है। हमने मणिपुरी के लिए भी एक एक्स्ट्रा सीट असेंबली में डिमांड किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं और मैं जानता हूं कि मणिपुरी भी हमारा सोसाइटी का है, तो उनको भी मिलना चाहिए। चाय बागान के लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में मैंने डिमांड किया है। मैंने कहा है
এগুলো অর্থটা কি? আরেকটা প্রতারণার ছল। কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝতে হবে যে এদের চেহারা উন্মোচিত হয়ে গেছে। এদের কাছে কিছু প্রত্যাশা করলে আরো ঠকবেন।